Chrysalis je naziv za koncept generacijskog broda dužine 58 km koji bi omogućio posadi od 2400 članova putovanje do najbliže zvezde Proxima Centauri tokom perioda od 400 godina. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu govorit ću o detaljima ovog interesantnog koncepta i vidjet ćemo šta su sve autori razmatrali prilikom dizajniranja ovog futurističkog generacijskog broda. Početkom 20. veka pioniri astronautike i raketne tehnologije Konstantin Tsiolkovski i Robert Goddard zasebno su pisali o inovativnim konceptima za svemirska putovanja i konkretno o idejama i mogućnostima da čovečanstvo poseti daleke zvezdane sisteme. U radu pod nazivom Istraživanje kosmičkog prostranstva putem reakcionih instrumenata, Tsiolkovski je pisao o ogromnim svemirskim stanicama ili brodovima u vidu samoodrživih zatvorenih ekosistema koji bi omogućili čovečanstvu višegeneracijska putovanja do zvezda, a Goddard je napisao Krajnju migraciju čovečanstva, gdje je govorio o smrti Sunca i potrebi da se čovečanstvo uputi ka drugim zvezdama koristeći međuzvezdane barke, gdje bi putnici bili u stanju hibernacije tokom putovanja koje bi trajalo više hiljada godina. 10 godina kasnije, Tsiolkovski je napisao esej Budućnost Zemlje i čovečanstva, u kojem je detaljnije razradio koncept međuzvezdane barke, koju je čak nazvao Noeva barka, kao samoodržive kolonije opremljene raketnim motorima koje bi omogućila višegeneracijsko putovanje, gdje bi kasnije generacije kolonista mogli čak i zaboraviti da su uopšte potekli sa Zemlje. Koncept generacijskog broda je sredinom veka iskorišćen u brojnim naučno-fantastičnim pričama, a sam naziv prvi put se pojavio u knjizi Dona Wilcoxa iz 1940. godine Putovanje koje je trajalo 600 godina, a toplo preporučujem i knjigu iz 1958. godine Non-Stop od autora Briana Aldisa, koji ima dosta tehničkih sličnosti sa konceptom broda koji je nazvan Chrysalis, o kom ću sada detaljnije govoriti. 2011. godine, jedan od članova inicijative za međuzvezdane studije, tačnije inženjer svemirskih sistema Andreas Hein, pokrenuo je takmičenje pod nazivom Projekat Hyperion, čiji cilj je ispitivanje tehničkih mogućnosti ljudskih putovanja do zvezda, koristeći današnju i tehnologiju bliske budućnosti, kao i razmatranje arhitekture takvih brodova. 2024. godine Projekat Hyperion je objavio javni poziv za takmičenje u dizajniranju generacijskog broda za putovanje do stenovite egzoplanete koja bi bila kolonizovana, a ograničenja su bila sljedeća. Putovanje u trajanju od 250 godina sa posadom od 500 do 1500 članova, generacijski brod mora obezbediti veštačku gravitaciju za posadu putem rotacije, sva tehnologija na brodu mora ispunjavati minimalni nivo tehnološke spremnosti nivoa 2, generacijski brod mora biti potpuno samoodrživ sa ključnim rezervnim sistemima neophodnih za održavanje posada u životu i ispunjenje osnovnih životnih potreba i neophodno je pored fizičkog obezbediti i psihičko blagostanje posade tokom putovanja. Tokom 2025. godine objavljeno je da je pobednik ovog takmičenja italijanski tim koji je dizajnirao generacijski brod nazvan Chrysalis, inspirisan latinskim nazivom za fazu transformacije gusenice u leptira, odnosno pupu. Italijanski tim predvodio je astrofizičar Guido Sbrogio, a ostali članovi su arhitekta i dizajner Giacomo Infelice, ekonomista Veronica Magli, inženjer ekologije Nevenka Martinello i psiholog Federica Chiara Serpe, a njihov koncept broda Chrysalis ima sljedeću arhitekturu. Chrysalis je cilindričnog oblika, dužine 58 km i prečnika 6 km, a njegova ukupna masa na početku putovanja iznosi impresivnih 2,4 milijardi tona, što je poređenja radi 350 puta teže od velike piramide u Gizi. Brod se sastoji iz dva glavna modula. Prednji modul koji ima 3 veća segmenta, habitat za posadu težine 4 miliona tona, segment sa motorima i gorivom neophodnih za usporenje težine 300 miliona tona i zaštitni oklop za krstarenje kroz međuzvezdani prostor težine 100 miliona tona. Zadnji modul sadrži motore i gorivo neophodno za ubrzanje na početku putovanja i ukupno teži 2 milijarde tona. Do ove neverovatne ukupne mase tim je došao uz pretpostavku da će Chrysalis za propulziju koristiti direktni fuzioni potisnik koji teoretski može da dostigne specifični impuls od čak 1.000.000 sekundi, a funkcioniše na prilično jednostavnom principu, makar u konceptu. Za gorivo se koristi teški izotop vodonika, odnosno deuterijum i helium-3, koji su tokom misije skladišteni pod pritiskom od 10 bara u rezervoarima, a fuzionom reakcijom ovih elemenata oslobađa se ogromna energija u vidu alfa čestica helijuma-4, kao i protona visoke energije koji magnetnim poljem bivaju izbačeni kroz raketni motor pri brzini od 3% brzine svetlosti.
Uprkos ogromnom specifičnom impulsu, raketna jednačina pravi najveću glavobolju za dizajniranje ovakvog koncepta broda, jer dodavanje dodatnog goriva za ubrzanje znači dodavanje nove mase koju treba pogurati i zato je neophodna masa od čak 2 milijarde tona goriva kako bi Chrysalis ubrzao do 1% brzine svetlosti, da bi putovanje do najbliže zvezde Proxima Centauri i do mete, odnosno egzoplanete Proxima b, trajalo 400 godina. Zadnji modul broda Chrysalis dakle sastoji se od 9 velikih segmenata rezervoara sa gorivom, od kojih svaki ima 7 manjih segmenata i svaki od tih segmenata ima 7 zasebnih još manjih segmenata koje pojedinačno imaju dužinu od 1500 metara, prečnik od 350 metara i procenjenu masu od 4,5 miliona tona. Prilikom ubrzavanja ka Proxima b, kako bi jedan po jedan od ovih 9 velikih segmenata rezervoara bio istrošen, on bi bio odbačen kako bi se smanjila preostala masa broda na sličan način kao što današnje rakete odbacuju istrošene segmente, ali na gigantskoj razmeri. Tokom faze međuzvezdanog krstarenja, Chrysalis će se svesti samo na prednji modul koji sadrži habitat, spoljni oklop za zaštitu, kao i rezervoare sa gorivom i motore za usporenje prilikom ulaska u orbitu oko Proxima Centauri b, a kada otpočne faza usporavanja, spoljni oklop će biti odbačen kako bi se umanjila masa, kao i pojedinačni segmenti rezervoara za gorivo, i u orbitu oko Proxima b će na kraju misije ući samo habitat sa posadom koji je sićušan u odnosu na čitav brod. Na prvi pogled sve ove brojke deluju potpuno suludo, ali suštinski misija ne krši nikakav zakon fizike, što znači da je teoretski izvodljiva, pa jedno od prvih pitanja kako uopšte napraviti tako ogromnu mašinu sa tehnologijom koju imamo danas ili koju možemo da zamislimo u bliskoj budućnosti. Stvari možda ne deluju toliko suludo ako na primjer istaknem da je prilikom kopanja Panamskog kanala pomereno oko 260 miliona tona zemlje, što je otprilike 10% mase generacijskog broda Chrysalis, a pritom je zamišljeno da će brod biti napravljen i sastavljen u svemiru putem autonomnih robota i 3D štampača, što također ne deluje kao toliko daleka budućnost. Planirano je da izgradnja broda traje oko 25 godina i da sastavljanje segmenata bude obavljeno na Lagrange tački L1 u sistemu Zemlja-Mesec, gdje bi najveći deo sirovih materijala bio prikupljen sa mesečeve površine, odakle je daleko lakše poslati te materijale u svemir, bilo putem svemirskog lifta izgrađenog od kevlara ili lanciranjem putem elektromagnetnih topova na mesečevoj površini. Dakle, mislim da glavni problem nije sama tehnologija, jer mi deluje da će razvoj omogućiti sve navedeno možda u narednih 100 godina, već da je ogromno pitanje ko će sve to da plati, jer će cena sigurno biti astronomska, ali nadam se da ćemo do tada već uveliko raditi na kolonizaciji sunčevog sistema i da ćemo imati razvijenu svemirsku industriju, što možda spusti troškove dovoljno da se Chrysalis misija zaista i ostvari uz izuzetan napor čitavog čovečanstva. Sada ću da pređem na strukturu samog habitata koji je dugačak 3 km i ima prečnik od 200 metara, a sastoji se od 5 segmenata spojenih horizontalno, pojedinačne dužine 550 metara, dok se poprečni presek svakog segmenta sastoji iz 5 prstenova, zatim aksijalnog strukturnog elementa, kao i centralnog aksijalnog praznog prostora koji je nazvan jezgrom broda. Ukupna zapremina ovakvog habitata imala bi 312 miliona kubnih metara, a svaki segment ima posebnu namenu i svrhu koja je pažljivo planirana kako bi se habitat objedinio u jednu samoodrživu celinu i kako bi omogućio da do 2400 putnika kroz više generacija komotno proživi čitav život u ovakvom zatvorenom sistemu. Autori su se odlučili za ovakav slojeviti prstenasti dizajn broda umjesto za sličan koncept poznatiji kao O'Neillov cilindar, koji je osnova broda u čuvenoj knjizi Sastanak sa Ramom od Artura Clarka, a gdje spojni zidovi rotirajućeg cilindra faktički predstavljaju tlo i zato Chrysalis koncept ima više slojeva sa razlogom kako bi se maksimalno iskoristio prostor. Kako bi se održao balans čitavog broda i obezbedila gravitacija, predviđeno je da 2 spoljna segmenta rotiraju u jednom smeru, a da 2 unutrašnja rotiraju u suprotnom smeru, dok bi prsten najbliži strukturnom elementu bio statičan i bez gravitacije, kao i unutrašnje centralno jezgro. Između pojedinačnih rotirajućih slojeva broda nalaze se 4 prstena namijenjenih mehaničkom prolazu između segmenata kroz sistem liftova koji rade na prilično interesantan način, ali tim ćemo se pozabaviti malo kasnije. Gledajući presjek jednog od 5 horizontalnih segmenata broda Chrysalis, prstenovi su označeni od 1 do 5 od spolja ka unutra i to su: prsten 1 namenjen poljoprivredi i održanju ekosistema broda visine 25 metara i ukupne površine 630.000 kvadratnih metara.
prsten 2 namenjen zajedničkom boravku i socijalizaciji populacije visine 25 metara i ukupne površine 528.000 kvadratnih metara. Prsten 3 namenjen stambenim jedinicama visine 15 metara i ukupne površine 423.000 kvadrata. Prsten 4 namenjen industriji i drugim objektima komunalne infrastrukture visine 20 metara i ukupne površine 352.000 kvadratnih metara. Prsten 5 namenjen kao skladište mašine i materijala visine 30 metara i ukupne površine 269.000 kvadratnih metara. Strukturno jezgro habitata ima visinu 36 metara i ukupan obim od 300 metara i prostor centralnog jezgra ima prečnik od 12 metara i obim od 75 metara. Što se tiče horizontalnih segmenata čitavog habitata, svi oni imaju iste generalne namene prstenova, ali svaki zasebni prsten ima malo drugačiji sadržaj kako bi se obezbedila samoodrživost ukoliko dođe do nekakve havarije i segmenti su dizajnirani tako da mogu da se izoluju od drugih delova broda u vanrednoj situaciji. Prsten 1 svakog pojedinačnog segmenta je namenjen poljoprivredi i održanju biodiverziteta habitata, a također sadrži sistem za održanje nastanjivih uslova na brodu poput generisanja kiseonika, upijanje ugljen dioksida, upravljanje i filtriranje vode i održanja temperature i vlažnosti vazduha u habitatu. Ukupna težina materijala u prstenu 1 iznosi oko 90.000 tona i od toga 50% je namenjeno supstratu za tlo, 30% za plodnu zemlju, 18% na biljke i 2% na mašinsku opremu. U svakom segmentu prstena 1 središnji pojas je namenjen poljoprivredi, a susedne regije prirodnoj fauni u vidu 10 različitih bioma, a biomi su selektovani na osnovu takozvane Holdridgeove bioklimatske šeme i na primjer u jednom segmentu bi imali tropsku šumu, u drugom tajgu, a u trećem savanu sa žbunjem. Suštinski, različiti biomi osiguravaju biodiverzitet biljaka kako bi se na kraju putovanja terraformirala nastanjiva egzoplaneta, ali ujedno pružaju dodatnu zaštitu za stanovnike krisalisa za slučaj pojave neke bolesti biljaka, što bi osiguralo opstanak najvećeg broja vrsta. Što se tiče poljoprivrede, autori zamišljaju gajanje različitih hranjivih biljaka jer je zamišljeno da ishrana za putnike bude pretežno vegetarijanska, dok bi i životinje bile prisutne, ali pretežno radi održanja biodiverziteta za nastanjivanje egzoplanete, a putnici bi životinjske proteine za ishranu dobijali kroz sintetički gajeno meso. Gledajući poprečni presjek prstena 1, planirano je da se površina za poljoprivredu podeli na 2 ekološke regije gdje bi se gajile različite vrste biljaka i jednu regiju koja bi ostala neposejana, i ova polja bi na svake 2 godine bila rotirana u krug kroz metod sadnje poznatiji kao tropoljni plodored kako bi se održala plodnost zemljišta. Jednostavnije rečeno, u prve 2 godine u jednom polju bi se recimo gajila pšenica, u drugom kukuruz, a treće polje bi ostajalo neposejano i svake 2 godine bi se rotirao raspored sadnje među poljima kako bi se povećala plodnost zemljišta i kako bi se uvećala produktivnost proizvodnje hrane. Poljoprivredne regije bi imale veštačko osvjetljenje za rast biljaka, kao i kompleksan sistem za održanje ekološke ravnoteže, kroz sistem filtracije prašine, cirkulacije vode, kao i sistem za održanje povratne sprege temperature, vlažnosti vazduha, koncentracije kiseonika, pa čak i generisanje vetra za ventilaciju. Prsten 2 u sebi sadrži površine za druženje i boravak zajednice u vidu parkova, ali i sadržaje poput škola, bolnica i sportskih terena, i namena ovog prostora je očuvanje psihološkog blagostanja putnika kao i mesto za socijalizaciju. Infrastruktura u Prstenu 2 zamišljena je u vidu cilindričnih građevina koje bi sadržale muzeje i umetničke izložbe, kao i druge zajedničke prostorije smeštene u okruženju ispunjenom drvećem i travnjacima, sve sa ciljem kako bi različite generacije putnika mogle ostaviti svoj pečat na kulturu habitata i kako bi se očuvalo mentalno blagostanje čitave zajednice kroz socijalnu interakciju. Prsten 3 također je podeljen na 3 regije, gdje se u sredini nalaze parkovi, dok se sa strana nalaze stambene jedinice za putnike u kasetama, a cilj je da svaki putnik ima svoj privatni prostor i da porodice i bliski srodnici mogu, ako žele, da žive blizu jednih drugih. Međutim, ono što je interesantno je da se autori zalažu da čitava zajednica učestvuje u vaspitavanju i odgajanju dece, umjesto da se porodice isključivo izoluju kao zasebne jedinice, i zato je na primjer istaknuto da svaki putnik može da promeni mjesto stanovanja u bilo kom od 5 segmenata habitata. Putnici mogu čak i da se izoluju od drugih ako to žele, jer je svaka stambena jedinica dizajnirana tako da ju je moguće lako napraviti 3D štampačem i svako može da prilagodi životni prostor kako želi, a ponovo sve sa ciljem mentalnog blagostanja i harmonije čitave zajednice.
Mislim da je sada pravi trenutak da se pozabavimo povezanošću različitih prstenova kroz mehanički sistem liftova, jer su oni izuzetno važni za transport ljudi, materijala i komunalne infrastrukture između prstenova, koji, podsjetit ću, imaju različite brzine rotacije kako bi se održala gravitacija od 1G u svakom od prstenova. U habitatu se nalaze 4 prstena koji imaju visinu od 5 metara i kroz čitav presek habitata od prstena 1 do centralnog jezgra pozicionirani su liftovi za transport ljudi i drugih materijala u precizno određenim vremenskim intervalima tokom jednog dana, a ovi međuprstenovi mogu da menjaju brzinu rotacije kako bi se uskladili sa rotacijom glavnih prstenova habitata. Tako bi, na primjer, međuprsten uskladio brzinu rotacije sa prstenom broj 1 kako bi prihvatio lift, a zatim bi promenio brzinu rotacije kako bi se uskladio sa prstenom 2 i lift bi mogao da nastavi kretanje kroz sve naredne prstenove sve do centralnog jezgra, pritom održavajući stabilnu gravitaciju u svakom zasebnom prstenu habitata uprkos različitim brzinama rotacije. Prsten broj 4 sastoji se iz industrijskih i drugih postrojenja neophodnih za održavanje habitata koji su raspoređeni u različitim segmentima i tu između ostalog spadaju farmaceutske laboratorije, mehaničke radionice, pogoni za reciklažu i proizvodnju komponenti, pogoni za elektroniku i robotiku i mnogih drugih komponenata važnih za održavanje čitavog broda Chrysalis. U prstenu broj 5 nalazi se skladište broda u kom se po segmentima sekvencionalno menjaju skladišta sirovih materijala i skladišta mašina i opreme, a pozicija unutar habitata je odabrana kako bi se podjednako mogli snabdeti različiti prstenovi iznad, ali centralno jezgro u kom su skladištene shuttle letelice koje će po dolasku u sistem Proxima Centauri spustiti putnike i materijale na površinu Proxima B. Između prstena broj 5 i centralnog jezgra nalazi se strukturna kičma čitavog habitata, čija je glavna svrha da spreči uvijanje spojenih segmenata broda, ali također može da posluži kao dodatni prostor ukoliko recimo dođe do nepredviđenog uvećanja populacije na brodu tokom vekova putovanja. U centralnom jezgru bi se nalazilo 200 šatlova težine 10 tona za transport putnika i materijala na planetu, a ovaj prostor je jako interesantan jer osim ove namene ima i mogućnost organizovanja inovativnih sportskih takmičenja, jer u ovom delu broda postoji nulta gravitacija, ali na kraju ovog tunela nalazi se verovatno najinteresantniji prostor čitavog broda, a to je takozvana kosmička kupola. Kosmička kupola ima prečnik od 360 metara i visinu od 130 metara i omogućava neprikosnoven pogled na kosmos za sve posetioce, a simbolično se nalazi na zadnjoj strani habitata gledajući ka Zemlji, što će sigurno biti važno za razne generacije putnika na brodu koji će ovdje moći da se okupe za važne praznike i događaje od značaja za čitavu zajednicu. Što se tiče energije neophodne za funkcionisanje broda, nije veliko iznenađenje da je planirano korišćenje fuzionih reaktora, čije gorivo bi bilo skladišteno na prednjoj i zadnjoj strani habitata i procena je da bi svaki od 5 segmenata u vrhuncu potrošnje zahtevao oko 245 MW električne energije podeljene na sljedeći način među prstenovima, a čitav habitat oko 1,2 GW uzimajući u obzir 20% bezbednosne margine. Sada bih želeo da sa samog broda pređemo na njegove putnike i da analiziramo šta su autori ovog koncepta razmatrali za ovako dugačko izazovno putovanje. Pre samog otpočinjanja misije, zamišljeno je da se na Arktiku formira izolovana kolonija koja bi simulirala uslove na brodu Chrysalis i koja bi morala postojati minimum 80 godina ili nekoliko generacija, pre svega kako bi se uvidele poteškoće i problemi sa kojima bi se suočili pravi putnici broda, ali ujedno kako bi se formirala gotovo plemenska veza između članova kolonije pred otpočinjanje putovanja radi većeg potencijala za stabilnost tokom viševekovne misije. Iz ove kolonije za prvu generaciju putnika bili bi selektovani članovi starosti između 29 i 60 godina u proporciji muškaraca i žena 50:50, a razlog zašto postoji ovoliko veliki raspon godina je balans između fizičke spremnosti mlađih putnika i stručnosti i zrelosti starijih putnika. Tokom putovanja planirano je da muškarci i žene između 28 i 31 godine mogu da imaju maksimalno 2 dece kako bi se populacija održavala u stabilnim razmerama, uzimajući za pretpostavku prosječan životni vek od 90 godina, a planirano je da na početku putovanja samo 3 segmenta habitata budu nastanjena kako bi se ostavio prostor za uvećanje populacije tokom putovanja. U zavisnosti od realne situacije na brodu tokom putovanja, ostavljena je mogućnost korigovanja ovih parametara, ali u svakom slučaju planirano je da se tokom putovanja smeni čak 13 generacija ljudi, a što je zaista fascinantna pomisao.
Što se tiče svakodnevnog života putnika broda Chrysalis, autori su procijenili kakva zaduženja bi imale različite starosne grupe. Putnici starosti između 60 i 90 godina trećinu vremena bi posvetili poljoprivrednim radovima, trećinu vremena uslugama, a trećinu bi imali kao slobodno vreme. Putnici starosti 25 do 60 godina 30% vremena bi posvetili proizvodnji, 20% održavanju, 20 uslugama i 20 bi imali kao slobodno vreme. Putnici starosti 10 do 25 godina 30% vremena bi posvetili obrazovanju i školovanju, 10% poljoprivredi, 10 proizvodnji, 10 održavanju i 40% vremena bi imali kao slobodno vreme. Što se tiče političke organizacije putnika i donošenja odluka na brodu, planiran je sistem koji integriše veštačku inteligenciju sa direktnom demokratijom kroz grupe putnika koji bi nasumično bili odabrani, a sve sa ciljem kako bi se izbjegla koncentracija moći i uticaja za donošenje važnih odluka tokom putovanja. Veštačka inteligencija bi pretežno autonomno upravljala tehničkim sistemima broda Chrysalis kroz sistem više nezavisnih agenata koji većinskim glasanjem donose odluke, dok bi ljudski faktor uticao na odluke veštačke inteligencije kroz sugestije i ideje za socijalnu organizaciju društva na brodu koje bi evaluirala veštačka inteligencija i iznela na glasanje putnicima. Autori su također prezentovali i ovaj interesantan grafik gdje procenjuju utjecaj različitih faktora na društvenu stabilnost populacije broda Chrysalis, gdje crvena boja označava loš uticaj, a plava dobar uticaj i možemo uočiti prilično zanimljive zaključke. Na primjer, društveni aspekti poput ekonomije, jedinstva zajednice i stepena održanja tehnologije na brodu od početka pa do kraja misije postepeno opadaju, što je i logično imajući u vidu sve potencijalne probleme sa kojima se mogu suočiti članovi posade tokom perioda od 400 godina. Međutim, interesantno je da na samom startu misije efekat poljoprivredne proizvodnje ima prilično negativan utjecaj na zajednicu zbog mogućnosti pojava bolesti i raznih problema sa usevima, ali vremenom postaje dobar kako se naknadne generacije prilagode uslovima života na brodu i kako postepeno dolazi do optimizacije proizvodnje hrane. Koncept broda Chrysalis je jako interesantan za razmišljanje jer postoji ogroman broj povezanih faktora koji utiču na sam tok i eventualni uspjeh ili neuspjeh misije, ali koliko je zaista realan sa tačke izvodljivosti ako se kritički osvrnemo na sve o čemu sam do sada govorio. Mislim da je dovoljno osvrnuti se na naučno-fantastične knjige koje se bave temom generacijskih brodova, da uvidimo da mogu da se pojave brojni problemi od društvene nestabilnosti do tehnoloških poput pomahnitele veštačke inteligencije ili čak da sami kolonisti zaborave odakle su krenuli i gde putuju i da se uopšte nalaze na brodu. Mislim da su autori ovog koncepta prilično dobro osmislili samu arhitekturu i tehnologiju broda i mislim da bi takvo rješenje bilo izvodljivo za održanje generacija ljudi u životu tokom više vekova, ali mislim da je najveća mana ovog koncepta upravo u samim ljudima. Imajući u vidu istoriju čovečanstva, ne znam da li se ikada desilo da postoji period od 400 godina kada je neka društvena zajednica bila toliko stabilna da nije došlo do nekakve pobune, revolucije ili rata, a takve stvari na svemirskom brodu mogu lako biti fatalne za čitavu posadu. Čak i da je posada u odličnom psihičkom stanju, da li je uopšte etički osuditi brojne generacije ljudi da čitav život provedu u svemirskom brodu u svojevrsnom zatvoru odakle ne mogu pobeći i kakav će to efekat imati na motivaciju generacija putnika da ostvare ciljeve zacrtane pre više vekova na nekoj dalekoj planeti Zemlji. Iako se sve ovo teoretski može prebroditi raznim rješenjima, mislim da je glavni razlog zašto je diskutabilno uopšte upustiti se u poduhvat generacijskog broda nešto što se zove kalkulacija čekanja. Koncept kalkulacije čekanja u svemirskim misijama prvi je formalizovao britanski fizičar i matematičar Andrew Kennedy u radu iz 2006. godine, gdje je utvrdio da ukoliko za pretpostavku uzmemo da će tehnologija čovečanstva nastaviti da se razvija linearnim tempom u budućnosti, konkretno u brzini svemirskih putovanja, onda postoji svojevrsni paradoks da kasnije brže misije mogu da prestignu ranije sporije misije. Na primjer, ako bi danas napravili brod Chrysalis, bilo bi mu potrebno 400 godina da stigne do Proxima Centauri, ali zamislimo da u narednih 100 godina razvijemo tehnologiju da putovanje skratimo na 200 godina, to bi značilo da bi taj budući brod stigao 100 godina pre Chrysalisa, iako je lanciran kasnije. Kennedy je dakle primetio da postoji optimalno vreme lanciranja, do kada je isplativije lansirati ranije sporiju misiju nego čekati da se pojavi kasnija brža misija, ali kako ne znamo prave granice tehnološkog razvoja u budućnosti, pitanje je da li se zaista isplati čekati ili ne, jer ne znamo kada je tačno ta tačka preokreta.
Uz pretpostavku da će tempo razvoja tehnologije nastaviti da raste prosječno 1,4% godišnje, Kennedy je izračunao da bi putovanje do Barnardove zvezde, koja je udaljena 6 svetlosnih godina, optimalno bilo započeti tek 2641. godine, jer je izračunao da je to tačka gdje je identično vreme dolaska za ranije sporije misije i kasnije brže misije, a što je jako interesantno. Dakle, ukoliko pretpostavimo da će tehnološki napredak nastaviti da raste tempom od 1% godišnje, za slučaj broda Chrysalis, koristeći Kennedyovu formulu, to nam daje rok od 140 godina da ga lansiramo, inače će se pojaviti brže misije koje će ga prestići do Proxima Centauri. Generacijski brodovi poput Chrysalisa makar za sada izgledaju kao jedini realistični i tehnološki izvodljiv način da čovečanstvo poseti daleke zvezdane sisteme, ali ko zna, možda će putnici ovakvog broda kada stignu do svoje destinacije otkriti da su ih u međuvremenu prestigli putnici koji su na putovanje krenuli kasnije i umjesto da kolonizuju praznu egzoplanetu, možda će ih delegacija već utemeljenih kolonista dočekati kao heroje čovečanstva. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.